أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur sai kumshani koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene do edema otufo nyakopon aka ho asem bebre. Na ne dwumadie mu ne yesesem bia mu no. Ya de a ededi ka de kire se kumshani sallallahu akoma mu no. Abrebia no otufo nyakopon ho do ya de a ewo mu na emu baako na Uhud ekon da no. Yehunu komchini sa salam oda ne do edi sonko de ma otumfo nyankopon ewo ekwan sonko pa so eba abako se mu se Hazrat Barra radiyallahu anhu okade tuja se Uhud edano yenso yebeshia atamfo no wotokwamu na komchini sallallahu alaihi wasallam ya dia wono mo etu agyan no o hihye wonom na oyi Hazrat Abdullah se wonom kendini na oka editire wonum se ni pise hwe na wonum amfiri bia wonum ewo no sempo no muhunu se ye nkunimdi fo wonum so hwe na mo ama na se muhunu se wo modi nkunimo ye nsonso a sabre no so hwe na mo amfiri mo bia hono mo ama na se ye bedi nkunimo se ye bedi nkuku hwe na mo amfiri bia ye de ama mo se munyina no na isi asisem ebe na wiye no ye behunu komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne do sonkwa no wode motufo nyankopon o kadi tuja se abre to kwano esha ase no atamfo no hyase dwane ma ne ba se mihunu se ye ma wono ma no abosomsofo ma no dwane ekọ eye botan no so na wono ma peja wono mo ntoma no ma wono mo nan ehu anase wono mo enioma agudi egu wono mo na uhunu nti muslimfo hyase ka se wo kwachi fasode Hazrat Abdullah ka chere chifo se hwe no wono mo amfiri se komfiri ka de chere pa se hwe na ye mfiri e bia hono mo nanso no nya de wono edi so nti abra wonom efiri bia o mugina se o mokɔhwɛ kwachi fasode no otufo nyakopon eso twe no ho edi firi sa muslimfo no nchen ene se abra wonom efiri hono mo se wonom ekwa akɔpɛ kwachi fasode no otufo nyakopon enso etwe no edi firi muslimfo no eho na atamfo no sa beni akwan eto hye muslimfo ni biewu no muslimfo adoson ehwere wonom nkwa na wase sabre no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ne na chidifo no ya de ana wono mo bo mo adwa kakra wo botan no ase no mo eti eni bi fi Abu Sufyan ho no mo edi free botan no so ana obuja se ana mo no mo amaka mo no Muhammad ka mo ho ana na komcheni ka che wonom se mamunyina no afi Abu Sufyan esa ka bi o se ebe na bi ka hafa okamo ho na komchini sallam ka chom se me na mo anya no afi o ka se ibn Khattab ya Umar ono so okamo ho na o mumu na abra won mo anya no ye bia no Abu Sufyan ka se o munyina cha se kunkum won se ko moti asia anka se ti bia no mo ebe ya no Hazrat Umar de la no nya di ono tumi she no so kura no tie mu ka se otufo yankopon atamfo entro na mutwa no otufo yankopon adomunti no de obegumani mu ase yankopon ama no atena nkwam na honom na Abu Sufyan de ne kese tie mu ka se nkunim enka Hubal na bra komchini eti we no
no chese anya no mrekra te no nani anje ho to ka che tidifo se na munua no omu bisa se yen kase kazemon kase Nyankopon ene krompa no no ena sefata na Abu Sufyan ka se ye uza muni uza bia na komsheni sallam ka se munua no na tidifo no busa se den na yenka o ka se mon kase otufo Nyankopon ena ye bambofo na muni bambofo bia ye boafo muni boafo bia etino eba se otufo Nyankopon enso ehu ne ho do ni tumi no ya dia manfo ebusa ho asem ne de komsheni sallallahu alaihi wasallam na ono de na nkwa de mfa na okura na emom no entempa no ka kire wonom se wonom enya no enso no nanka ne no no pesen ko be ya no efa we hono Hazrat Muslim Maud radiyallahu so aka ewo bakosemu na watro se ta echirifo no a komsheni sallallahu alaihi wasallam na wonom ewo ne nchen no enam se atamfo no wonom nto hye so nti na ama wonom akọ wonom achi eti no wonom kọbọ mu ho adwa bio ewo komsheni sallallahu alaihi wasallam nchen abra atamfo no enso ekọ wonom achi nti no echirifo no wonom eba komsheni sallallahu nchen ebe peja no na komsheni sallallahu atam no atoba ha eti na echirifo no mu ba ko Ubayda bin Abi Jarrah ono odenese eyi sa dade a na chese abawura komsheni sallallahu ne tiro kakra na America kreche no ode ono ema nezi menu kroto America kreche komsheni sallallahu ani ete na komsheni sallallahu sabre no epura kakra ozo siwe maka ho asem dada komsheni nani ete ye no ade a ohunu se etidefo no wonum bebre na yetumi ka ba nchen na wonum esha obi asha se kan se komsheni sallallahu metinkom to obi amra eti no sa time no na tamfo no so atre nsem no se nyame pengu komsheni sallallahu ayi moja da sidini eti no muslim fo no mumu acheche na fe omu shase eba behia bio eti komsheni sallallahu alaihi wasallam edi wonum ekọ butan no ase na abra omugbo mu adwa hono Abu Sufyan odeni kasiepa etiemu no ka se ye no yakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam na komsheni sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan asemu yiwanya no zede be ya enkwe ban se atamfo no behunu wonu mugina bere na wo masa to ahye eye wonu muso bio eti no se atamfo no ebehunu se muslim fo ni nwu na mum pra no mepra de a muslim fo no so pragina brin mu no omuntumi engina entosha so no so na ekoba na sa atamfo no betumi ato ahye muslim fo no so bio eti no abra muslim fo asra fo ama wonu munya no bia no Abu Sufyan ebeji to mu se MZ de wodwen no eye no kore nti ode ne kase party mu kai se yenso Abubakar yakum no na komsheni sallallahu alaihi wasallam eka se momu ma anu yebia afi Abu Sufyan esa ka ne bio se Umar nsu yakum no na no na za tumaro no tese na kuma osro na no dio ka se na minti yetinkwam na ya krado se animu de besie ni na komsheni sallam esi no kwan se hwe no amfa muslim fo na anto nsotwem na onka na no entum eviso gina biro mu no eyade a chese emu enyekra afi atamfo no behunu se Islam wo mo kendini ena afi na chidifo no wono makum wo mo sana na eye wonom eno ho no Abu Sufyan ene na chidifo no wo mo de anije pa eka se hubul eye bosom no nkunim enka no efrese ono ene wawie Islam roso no ena komsheni sallallahu alaihi wasallam obi ono otise ye kasi wawu no tise za Abubakar omokum no na omo ekase Umar omokum no akase ohwe no bi anya no honum prekope se no ompese atamfo no beto ahye muslim fo no so bi wo be no mapra anaso mu pra ejina beremu na enkoba so mbekunkum muslim fo no nanso na bra wonum ekasa ditie na kopon ba ko ye no na afi no omo ema shirk ebe ye kese no komchini sallam ne bo anjo so kra na komchini sallam ehwa na chidifo no ka kire wonum se na areti na munni na no ya chidifo no ka se na kopon komchini sallallahu alaihi wasallam edi na yenka ka chom se mon ka se Allahu a'la wa ajal tro era mucha se hobol nkunim die enkosro otufo na kopon ono ba ko bia nka ne ho ono mom ena ne gina bere ewo soro ne hobol
nti saa kwan we so na atamfo no so de behunu se komcheni sallam enso etiase na saa akokoduro ni anu yi no ya de nya nsusuan so watamfo no so pa ema nanka wono muslim omo ehunu muslim fo no omo prepare ko betumi ato ahye wonom so kunkum wonom no na sabre no hwe mu gina bra nanka omo betumi ato ahye muslim fo no nso no omo anya akukuduro o za kwan no so na wonom de enkunimdie keke na yom se no manya no saa pepepe no mundi eko makabio na komsheni sallallahu alaihi wasallam na nya dia obehwe se shirik eketu bi kura no bekoso ewo nanim kura ebo abakose mu se azate be na baska de tuda se bre bi obi eba komsheni che eka se de otufo nyakopon pe bia ene de wonso pe bia na komcheni sallam ka che ne se o de me tutu otufo nyakopon ho ana na emom ka se de otufo nyakopon penko na komcheni enhwe se obema shirik kitikiti kura aba ya ne bi mu eta ka se de nyakopon pe na de wonso pe o se de bi ka se de nyakopon pe ene otufo nyakopon na adomunti na so no so ebo mpa ya ene enhira ebebem na kopem se brebe na na se gina be na be bompa ye no de no wo ho ye so sa se mo a be ka ho se de wo so pe no eno ni ntwa ye fize komjen se salam na odani ntin kra ade ana ono so mpese bia ye si nkofo no ye de be ya sori kra na so no tiri nya kura se enei manfo ye sade ozo se waka we hu asem so dada muslim fo ni bi eko enim akronkronfo no wono mamusie ye koye sajida wo hono mo wa bra komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam asi enkwan se ye de bia ye si nkofo ebe ya sore na zata shaka de tuja se komsheni sallallahu alaihi wasallam abra na oyare na komsheni sallallahu chese nimre twatwa odi firi mo no o ka se nyankopon no menka yudafo ne kristofo wonom de omo akwamhyefo amusie aya asore dan na komji azatasha ka se komsheni sallallahu anka we ya anka komsheni sallallahu alaihi wasallam nso no osuro se nka na bia homafo de be ya asore efrise ngina nko mu beja bia ho no mama wonom na nso wonom anya bia ho no mama wonom se de be manfo de be ya asore na nse no ye hunu se manfo aye hyehye kama pa omo de wall bi anso akata asiesi wonom se de be ya obi enkwa shirik bia wo hono mo ne kwakra ne se wonom ya de pa efrise na komchini sallam nya de na ni agi shirik konkra fa komchini sallam ye ne nyankopon ba ko ye ho no no ka de tuja se azate be nabikab o ka de tuja se atamfo no abosomsomfo no wonom ka de tire komchini sallallahu alaihi wasallam se ka unyankopon no na wonto aso kire yen na no tufu nyakopon ejiri kire ne se kul huwa Allahu ahad Allahu samad se otufu nyakopon oye baako otufu nyakopon bibia kire no oye baako a bibia nka ne ho enya ade a owo na obi nso ewo no efiri se ade bia no a yawo no o se ade no ebewu na ade bia ni wono mu a ewu abra oni ediadifo na otufu nyakopon no ona ekron nyade obewu na nyade a wo obi obedina de na nyade wo obi otese ono afi okade tuja se oni obi ofat otese ono kra oni obi a oboni oni ne bochi pen na ebetumi yentum fa bibia so ntoto no komcheni sallam nyade o ma akonya bia se obeka bibi wa bra onka otufu nyakopon ba akoya ho asem na asem bi obeka bia no na odo nyakopon do ehya muma gina bre bi obekasa asem bia no obekasa bia no na edane do wode ma otumfu nyankopon edi a chese ahyema pa na koma mu na se na koma mu abere bia no nyankopon do ne hyemu bibia nka ho Hazrat Zaid bin Khalid ekadi tuja se komsheni sallallahu alaihi wasallam odi won manim ana Hudaybiyah omo asore abra enzo nsu ato anopa no ajono na abra owi asore ye no ordinary sire afo echirifo no ka che won se munim die nyankopon a okron no aka otufo nyankopon ono ena enim nkrofo akoma na de bia no amususu ho no
anase ade bia no amanfo wo no makoba mu efa nsuo na eto no ho no na otufo Nyankopɔn enim na chirifo no ka se Nyankopɔn ne komcheni ne nim komcheni se sala me ka se otufo Nyankopɔn ka se ma chirifo mu no ebi mu ya de o mo besore e be hye wo no mo anopa ase o gina bre se o be wogidie o memu na ebi mu so ebe pome ene se ebi mu nkofo no ebi mu no ya de abra mu ehunu anadwo nsuo eto ye no wo no mo ehye wo no anopa no se agidifo na so ebi mu sore se o mu ni agidifo ebi no ka se ensuo etogu ye so ena motufo Nyankopɔn na adom ne mobrohunu enti na eno ne nkofo mo gimidie na wono mo a mo ka se ensuo ne toy ena otufo Nyankopɔn adom nti no wonom agidifo na se de maka no na wonom ade a wonom posa nsroma nsem no saa bre no na manfo asum nsroma na busumsum bebre ya etise na wonom no so ebewura Islam mu na nya de a wo mo akire mu anaso mo anyamu ntiase awie eti no na ebi mu ekase na nsuo ne to enam se ni se nsuruma wenchi ene se obi ano ogidie se nsuo ne to enam nsuruma no na se wono mu a wono mu wono mu enigide wotufo Nyankopɔn na mu ogidie won nsuruma ni mu na Oka se Muhammad said ye wo sa nimdie e wo Nyankopɔn ba ko ye ene bibia mu no saa so na ka fa kire agidifo no e fa said ye otumfo Nyankopɔn hia se be ka ne ba ko ye di aza Jabir radiyallahu anhu enso e ka di tuja se obi e ba komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen no be ka se Nyankopɔn komsheni jannat ene jahannam nyama mienu ben ena ebe ma chese ebe she ebe enshede amayen na oya no se obi obewu e ogina berewe mu se ofa bibia mbata otufo Nyankopɔn be ko soro himem na obi bia so obewu ogina berewe mu se ono so de bibia bata otufo Nyankopɔn be ko ogya mani hununim ene se ene ye obi obisa sase mu e fa shirk mu bia se shirk de na anu yewe esombo de ma no se de bo shemeza Islam so aka se wo no do ho ebeto bibi so se wo do ho ebeto wankasa ho so wo tumi bi anase bodin bia wo anase ahuna de bi anase wabusuya kuo ana nton a wo bo wo de ugidie be che wo mofra mu ade bia no a wo de ugidie be che mu abra mfa ugidie che otufo Nyankopɔn mu na wo de ugidie ebeto so wo mo otufo Nyankopɔn wedi no eno ebe ye shirk Nintino o se yankasi osusu ye ho e kwan we so ekwamu pa ye se otufo Nyankopɔn ebebo ye ho ban afiri eye shirk ho na afi yatumi din hyehyɛ we so aye adwuma na afi so ne yatumi ama ye do Nyankopɔn mu akɔ nkan Muhammad bin Labid aka edi atudwa se komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka se ade a mesuro pa e wo mumu no ene se mo no obi ebe ye shirk asgar shirk ketwa pa na chirifo na ebusa se Nyankopɔn komcheni na shirk ketwa no so ne de ba de koncheni sallallahu alaihi wasallam yi won mo no se yemienhwe se obeye bibi se be amanfo be hu dankwa ma no manfo be ba otufo Nyankopɔn ani ma be ka se Nyankopɔn be ka kire wono mo se nkofo na wo ye se de be yo mo be hu no ko wono mo nchen ne ko ye se wo be nya ketu afiri wono mo nchen a efiri wo mo nchi na wo ye de na wo ye no na wo ye se de be ya be na ketu apa bi afiri wono mo nchen ti no ye mienhwe de eyade otufo Nyankopɔn empe kura na chese wo no wo ye odadafo de akire wo ho de e wo nkofo anim na we yade otufo Nyankopɔn ani nyi ho kura na emomo no nya de wo ye sa de we se de be ya otufo Nyankopɔn ani beje wo ye e de ama nkofo bo mani aje ho etino kwan we no se yesusu ye ho se ye ni adwumadi a ye die no e de ene de ko efiri se dan kwa ma ne de obi ani won mo begina mama ye otufo Nyankopɔn na do mon ko ene be hon mama ye sada no na ye chekom jeni sallallahu alaihi wasallam ye ne nkyere eso a no ena ye behunu se otufo Nyankopɔn no ono ankasa aka e de akere yen se fattabi'uni yuhibbukumullah te komjeni koko mo mesa salamen ka enfantuja se otufo Nyankopɔn no ye ni na chi na otufo Nyankopɔn ye ndi komjeni sallallahu alaihi otufo Nyankopɔn ne beji ye ho e bo hadisi mu Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu enso e ka di tuja se komshini sallallahu alaihi wasallam eka se otufo Nyankopɔn okron no onipa no a oro no Nyankopɔn ti ena opie na wade to ne ho so
sɛ ɔno no obenya otufo nyankopɔn nkyɛ akatua pa anaasɛ ko akyi mfasodeɛ no ɛyade otufo nyankopɔn ɛde no bɛkɔ ɔsoro ahemman mu ɛne sɛ obenya nkonimdi anaasɛ obenya mogya dansedeɛ gyina bere no obɛkɔ ɔsoro ahemman mu ɛno ane sɛ obenya gyidie pinti otufo nyankopɔn mu na afei wagye kɔtwani sallallahu alaihi wasallam ato mu sɛ ɔnkɔyɛ jihad wei ɛne agyinahyɛdeɛ wɔ mu ɛti ne gyidie no ɛyade wɔ sɛ mu ɛsipi na afei no ɔpie sɛ ɔkɔyɛ jihad abere a ɔda obu adi ɛde akyerɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kɔmhyɛni sallam ka sɛ nyɛ sɛ bi a mu bɛyɛ den de ama me nkɔɔfo a aka me ankasa no mɛdi ɛyɛ makyidifoɔ no anim na nka me no mapɛ sɛ mɛwu otufo nyankopɔn kwan so na yɛde maba nkɔm no yɛsɛ kum me na yɛsɛ maba nkɔm na afei nso yɛsɛ kum me bio na wei ɛyade a Sayyid Waliullah Shah Sahib atwerɛ sɛ ɛwɔ Bukhari mu sɛ kɔmhyɛni sallam ɛka sɛ laula ana shuka ala ummati sɛ ɛnka ɛnkɔba no sɛ ɛmu ɛbɛyɛ den ɛde ama makyirifoɔ no a anka saa na mɛyɛ wei ɛkyerɛ sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ɔnim ne yie paa sɛdeɛ akyirifoɔ no na wɔnom ɛdi n'akyi ɛwɔ ne dwumadi a ɔdie biara mu na wɔnom pii ɛwɔ wɔnom a na wɔnom wɔdɔ ɛde ma no sɛ ɔmbɛyɛ deɛ ɔyɛ biara bi na ne fasusuo soronko yi ɛyɛ deɛ na ɛwɔ atwetwea bi ɛma ne ba sɛ na ɛnya kɔmhyɛni sallam ne dwumadi ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ afoforɔ so nti no ɔhwɛ na kyirifoɔ no ɛmu ɛgyina berɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne dwumadi a ɔredie biara no ɛmfa nneɛma ɛmu ɛden ɛbɛbrɛ wɔnom wei ɛkyerɛ sɛ na nkadeɛ biara no ɔde yɛ nhyɛ ɛde ma ɔno ankasa ne ho a deɛ ɛbɛkɔ akɔba ne sɛ ɛbɛba bɛyɛ nneɛma ɛmu ɛden ɛde ama akyirifoɔ no ɛno nti ɛna ɛdurumire bi a na ɔtwe ne ho firi nneɛma bi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'akyirifoɔ no ɛma ɛden ɛmfa ma wɔnom Sayyid Waliullah Shah Sahib ɔka sɛ kɔmhyɛni sallam no wɔdɔ de ma ɔtumfoɔ nyankopɔn paa atamfoɔ no koraa na ɔmoka sɛ ahyeka Muhammadun Rabba asɛm a na ɔmoka no sɛ wei ne ɔdɔ soronko a na kɔmhyɛni sallam ɛwɔ ɛde ma ɔtumfoɔ nyankopɔn na ɛyɛ adeɛ nso a na ɔhwɛ ɔda ne ho so paa na nya deɛ ɔtwe ne ho ɛde firi saa ɔda ne ho da biara da wɔn nkɔɔfo a wɔn mu adwumadie mu no wɔn yɛ nnwɔtra so mu nsua mfiri wei ho sɛ wankasa no wobɛhyɛ wo dwumadie bi mu na wapere gidigidi ɛwɔ ho no ɛya na bi mu ɛka sɛ atenka bi ho nti na ɔsɛ ɛyɛ wei anaasɛ ɔyɛ saa adwuma wei nanso na ɔtumfoɔ nyankopɔn deɛ ɛyɛ na n'ani gye sɛ yɛbɛyɛ biribiara ɛwɔ ne berɛ so pɛpɛɛpɛ anaasɛ yɛnyɛ nnwɔtra soɔ nti no kronkron gyina berɛ deɛ ɛwɔ ɛyɛ teneneyɔ mu a kyɛ sɛ yɛbɛka sɛ yɛnyɛ nnwɔtra soɔ ɛnti no sɛ yɛpere wɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛkwan soɔ no ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛde wei ɛto yɛn so aberɛ nyinaa kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne fato ho mu no ɔno ankasa akyerɛ ɛkwan a yɛbɛtumi ne ɔtumfoɔ nyankopɔn nkyɛn ɛdɔ na afei no nso no yɛtumi akɔ nkan ɛwɔ so na afei nso no yɛtumi abɔ afɔreɛ pa deɛ nya saa gyina berɛ nanso na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ bi pɛripɛri yɛ ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ mu ɛfiri sɛ pɛripɛri biara no ɛyɛ adeɛ a yɛtumfoɔ nyankopɔn hyɛ a wɔde ama yɛn ɛbɛ wabakɔsɛ mu sɛ kɔmhyɛni sallam ɛnya deɛ na ɔpɛ koraa sɛ ɛbɛgye mmoadeɛ firi abosomsomfoɔ ne ho kani so Hazrat Aisha radiyallahu anha ɛka de to da sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam abere a wɔn epie sɛ wɔn kɔ Badr ko na wɔn kɔduru Harratul Wabra wɔn kɔduru saa bea no a kyɛ sɛ ɛyɛ Madina kwansini bɛyɛ sɛ mmiɛnsa afiri hɔ nom ɔhyia bɛrima bi a na kyɛ sɛ ɔwɔ akokoduro yie paa na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam n'akyirifoɔ no abere mu hunu no wɔnom ani gye ɛfiri sɛ na ɛyɛ wɔnom sɛ waba a ɔbɛka wɔn ho aboa wɔnom ɛwɔ akonim na abere a ɔba ɛbɛhyia kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔma no ɔka wɔnom nipa no ka sɛ ɔpɛ sɛ ɔka kɔmhyɛni sallallahu n'akyirifoɔ no ɛwɔ akonim kɔmhyɛni sallallahu busa no sɛ wowɔ gyidie ɛwɔ tumfoɔ nyankopɔn ne kɔmhyɛni no mu anaa ɔka sɛ daabi kɔmhyɛni sallallahu ka kyɛn sɛ ɛne wobɛtumi akɔ me no ɛne ade a abosomsomfoɔ no mehia wɔ no mo mu ɔkwan bia so Hazrat Aisha radiyallahu anha ka sɛ onipa yi ɔkɔɛ na ɔse abra yɛkɔduru shajara ɔse Medina kwansini bɛyɛ sɛ nson bɛn Zulhuleifa dua kɛseɛ bi ɛwɔ hɔnom na hɔnom ɛna kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hɔnom na ɔyɛ ɔkɔhyɛ ne ihram na hɔnom nso onua bi ɛba kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn bɛma saa ba bio na ɔba ɛbɛnya ano yie saa kɔmhyɛni ka sɛ ɔnsan kɔ na ɔnya bosomsomni bia ɛmmoa
eti no afei nipa yi esa akɔe na afei abere mu duru bɛda no no ɛwɔ Zulhulaifa nim kakra yo Maka Madina ntem no ɔbaabio na ɔsan so ɛba komhyɛni sallam nkyɛn ɛbɛbu na komhyɛni sallam ɛbusa no wo gidi o Nyankopɔn ani komhyɛni mu o ya no sɛ ane na komhyɛni sallam ɛka de kyerɛ no sɛ afei wobɛtumi ɛni akɔ sɛsɛ deɛ wobɛtumi aka yɛn ho ɛne sɛ ɛmfa ho ne sɛ deɛ gyina bere nsetie komhyɛni sallam ne dɔ a wɔde ma otumfo Nyankopɔn ɛne tumi a ɛde ma no no na ɛma no kwan sɛ ɔbɛgye mmoade afiri bosomsom ne nkyɛn nti no ne titiri abra no mo ɛkɔ gyina bere akyɛ sɛ otumfo Nyankopɔn ti na wɔnom ɛkɔ Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu akadi atuja sɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nim deɛ Onyankopɔn mu tie sɛdeɛ no osi ɛda ne ho so fa ɛne sɛdeɛ no wɔ suro de ma otumfo Nyankopɔn ɛwɔ mu sɛ na nwiase mu nipa nyina ɔno na ɛdi mu no yɛ obi nso a kyɛ sɛ bɔne biara ɛnka no na otumfo Nyankopɔn no ankasa ɛyɛ ne bambɔfoɔ nanso no wɔ saa kronkron yɛ wei nyinaa akyiri no na ɔbɔ ne bra ɛwɔ otumfo Nyankopɔn ɛho ɛsuro mu ɛwɔ abere nyinaa mu na ɔkɔ so adi adwuma pa ɛdi ne dwuma pa ɛwɔ akwaniasɛ nyinaa so ɛwɔ bampa gyina bere kron paa so na bɔne biara ɛma na afa na odi dwuma so anase dwuma pa ahodoɔ bebree abere bia no na ɔde ne ho hyɛ otumfo Nyamesom mu Nyankopɔn ɔsom Nyankopɔn a na kyɛ sɛ wɔsuro pa ɛde ma otumfo Nyankopɔn na impo no na ɔbɔ ne ho ban pa wɔ biribiara mu na abere bia no hwɛ otumfo Nyankopɔn ne kɛseyɔ ɛne ne kronkronyɛ na abere bia no na ne dwumadie bia no de to nkyɛn ɛsrɛ Nyankopɔn nkyɛn bɔnefakyɛ ɛnu ne ho ɛwɔ otumfo Nyankopɔn anim abere bia gyina bere ɛbɛbɛ bia sɛ wɔ so ne ho bia Hazrat Abu Hurairah kasɛ samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi في اليوم أكثر من 70 مرة وي أي إنسان كفري بخاري إنتي سك وقت سمت سكم شيء سلام إيكا سمد نعكوبو إدين سمد أنا مهو أو توفو نعكوبو إنتي بربس إديوسون أنا سبرو إديوسون ما برمواس وتوفو نعكوبو إني ما برينا na semfua aduoson ɛwɔ arabic kasa mu no ɛyɛ de a ɛtrɛ sɛ mprempi ɛne sɛ na ɔtae ɛbrɛ no wase otufo Nyankopɔn anim mprempi wei ɛyɛ ɔdɔ a na wɔde ma otufo Nyankopɔn ne gyina berɛ ɛyɛ komkyɛn sɛ sɛ gyina berɛ wɔ mu sɛ abere bia na ɔbɛka ka otufo Nyankopɔn Hazrat Aisha radiyallahu anha ɛka de tudwa sɛ komhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ɔkaka Nyankopɔn ɛwɔ akwan biara mu sɛdeɛ Hazrat Muslim radiyallahu anhu ɛnso aka hadis nso edi ho adanseɛ sɛ komhyɛni sallallahu abere bia na ɔkaka Nyankopɔn Hazrat Samara bin Jandab ɔno nso ka de tudwa sɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔse ensɛm ɛnan edi mu ɛsene nsɛm biara no mu na wɔsɛ wɔhyɛ aseɛ na ɛyɛ ma wo sɛ wobɛhyɛ aseɛ ɛwɔ wo nsɛm ka nyinaa mu na wei ɛyɛ nsɛm mu edi mu paa na ɛne deɛn edi kan subhanallah ɛtɔ so mmienu alhamdulillah ɛtɔ so mmiɛnsa la ilaha illallah ɛtɔ so nan Allahu akbar ɛne sɛ otufo Nyankopɔn yɛ ɔkronkronni ayɛyɛ nyan a otufo Nyankopɔn deɛ obia no wɔsɛ fata seɛ som na ɔgye sɛ Allah Nyankopɔn ɛne kron sene adeɛ nyinaa weinom ɛne nsɛm a sɛ abere bia nnipa de tu yɛn tiri mu a na sɛ yɛde yɛ adwuma abere nyinaa abere a yɛkasa abere a yɛyɛ adwuma a wei ɛyɛ adeɛ a nhyira ɛna de bebree saa nso na Hazrat Abdullah bin Bisr ɔno nso aka de ato dwa sɛ ɛyɛ sɛ bi obi ofie kurase ɛba komhyɛni sallam nkyɛn na ɔka sɛ Islam deɛ mmara bebree ɛna ɛwɔ mu ɛne dwuma pa ahodoɔ bebree ɛna ɛwɔ mu ɛne sɛ mmara bebree ɛne mmaransɛm bebree ɛna ɛwɔ mu a kyɛ sɛ ɛyɛ akronkron nsɛm a obi a ɔte hyɛ me no kyɛ sɛ ɛbɔ me pusa paa na sɛ kyɛ sɛ ɛhyɛ me nkuran na sɛ bekurasefo no ɔmota gusa saa nsɛm yi paa ɛka sɛ Onyankopɔn komhyɛni ka asɛm bi ɛtrɛ me ɛyɛ ade a mɛtumi afa to me ho so abere nyinaa na mede bɛyɛ me dwumadi a mede ne daadaa komhyɛni sallam ɛyɛ na no hyɛ abere biara no ɛyɛ akaka wɔtufoɔ Nyankopɔn na ɔka kyerɛ ne sɛ abere biara no nkaka wɔtufoɔ Nyankopɔn sɛ la yazalu lisanuka
ene se abere bia no so tumi ekaka yotufu nyankopon afi oba bakose mu se ata Jabir radiyallahu anhu ekase komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nkaka ye dimu pa dimu yotufu nyankopon la ilaha illallah na mpa ye dimu pa no alhamdulillah abo bakose mu se ata bu mama kadi tuja se komsheni sallallahu alaihi wasallam meno otufu nyankopon ye se nka obema bata ye botani nyina ye maka botani na be te se ye agudie di amano ase me sre se o nyankopon ene nka manenye eda ba ko aduane emfama me na me no emenya eda foforo a te se kombe de me firi se kom de me a ade a me kakai wo pa na mahwehwew entino se me ko na me chese metumi edidi se mafuma masanso ye na asefo ede amawo na matontomo konseni sallallahu alaihi wasallam nya de na opa agudie de na opa ene se otufonya obeka ka otufonya kopon abre nyina bosha meza islam akase konjeni sallallahu alaihi wasallam ade ofa how ene ababre se ahodo nyina to no so anampo no se yebetumi akase konjeni sallallahu alaihi wasallam ne sikasem jina bre ade ana ewo fom nyese ebia otufonya kopon ama ne bio momotufonya kopon de odom no moho pa na so no otufonya kopon hodo ana owo ene nyankopon ka ye nti no komjeni sallallahu alaihi wasallam efa fonfom bra ene ohia bra de to ne hoso na sabre no an komjeni sallallahu alaihi wasallam nyadia inshira no opo na ode no ehye enioma pamu anuane pamu ene inshira ahoduo mu na oda otufo nyankopon ase abre nya azatabu bakajalla no ebo abakose mu se abre bia no a komjeni sallallahu alaihi wasallam ani disembi ebeba ne ncha na so obeti ani disembi ano na ya de antempa no de ti ebutu form na asifo de motu nyankopon se ayeye nyina yo tu nyankopon ko adia na yotu nyankopon do ahia de firi enten se o se edema no se bebre ho ase ne abo ye de ti bebutu form de motu nyankopon da na se Hazrat Barra bin Azib radiyallahu anhu no so akadia tuja se komsheni sallallahu alaihi wasallam ena eka se abre bia no obeba beda won paso no eye kitansuo na te se de obaba ya sore no ese ne se ansa na wo no obeda no kitansuo na fe da woni faso na ebo mpaye osime guzo beka ne ntira se de ate o me nyankopon me bre me ho ase ede ma wo me du medwumadi nyina ahya wonsa na me o me fa wo se me ti de mbofo na wonko na mesuro wo na me do wo na nyade me nya babo bia se me de usi nchen a na me nya nkwaje bia te se wonko wo nchen nkwaje no wonko wo nchen na firiba me wogidi e wo nwuma no mu a wo no wagiri dia ma me na ukomsheni no mu na ene ukom me wogidi ukomsheni na wo de wasoma ya ma odama yen komsheni nisi yemo empire we na koba na se wu sa na dwono a yade a wowu ewo Islam ekwan so etino sa nsem we no e wo se ensem etwato o ka se mekan se mesua sa ensem we na abre bian makakai na meka se wa bi rasulika alladhi arsalta ne se mesaka ka o se ni ukomsheni no osoma no na we ni nsem wa medebeka no na komsheni ka chense dabi ka se وبنبيك الذي أرسلته وكمشني نو أونو وسما نو na wase no so no na mewogidi ewo mu ono so na mewogidi ewo ne mu Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ekadi tuda se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya dia na tese onkai ewo da brebia no na okai ewo na osuro ade mo otumfo nyankopon se dabia obeda bia na ye se ewo ba no so sa anadwo no na brebia no so no waye krado se ode no be motu na kopon to bo na ba se kontuni aye ne te se de nsuo ne shen betu brebia ncha brebia no sa nipa no ade a waboa ne ho pa se o se obi ekofro ehyen no a ya na oda ne ho so ne se ehyen betumi atu agya no eche no sa brebia no obi nipa no otwen eye sa ehyen no sa pepepe na komshini sallallahu alaihi wasallam na waye krado so be ko otu na kopon chen
nkan abre bia no na ewu ewo ne tirim na that Huzaifa ka de to dwa say komhweni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yenisu say abre bia no obeda ne mpaso no na eyade a odnensa ehye eye na bodwe ase na okase oh me Nyankopɔn me wuo ene me nkwa nyina no eyade a eye wo nkwa ho nti na abre bia no a obenya obesore no okase oh ena ase nya yotufo Nyankopɔn ono a me wuo akire no wasam ba nkwam na wono enchen ena mesen akọ na we emayenya ntiase se anadwo bia no abra komhyeni sallallahu alaihi wasallam obeda no na ono owiewie ni bibia wotufo Nyankopɔn anim no obompa edi chi otufo Nyankopɔn sese mpo no owu a ne nkwa eyade wotufo Nyankopɔn ko ansem abre bia no besori no oye na asefo de motufo Nyankopɔn ekase ono ne de ade a watwe no ho afiri ase no dada etino otufo Nyankopɔn ko a enti ena ono no wasa ba nkwa mu bio na otufo Nyankopɔn ama no eye nkwatenten na said the empire dikan na etere no komhyeni sallallahu alaihi wasallam abre bia no na adwene ewu so enti no sana empire wi so etere afi empire fufuro bi nso hono mo etere se de komhyeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohu na brabo ewo eye na wie emremu abre bia na obeda hono se obeda no na chese wode ni nsem nyina ma otufo Nyankopɔn Hazrat Bara bin Azib radiyallahu anhu wakadi atuja se komhyeni sallallahu alaihi wasallam abre bia no a obeda ne mpaso no na oda ne nsanifa so no okase oh me Nyankopɔn me de me nkwahye wonsa me no madane me ho aba wonchen me de me wure nyina hye wonsem na me de me ho eba obambo mu unku ana misuro wo wona ugina bere na wono osombo de mayen na nyade a metumi enya nkwaje bia de firi wobufo ho na asaso na nkwaje bia ni babia tese wonko a nkwaje etino me odidie ewo nwoma ni mu na afi ukoncheni no asoma no ni mu o tere ensampa empa yewe etino osi enso yotumi bompa yewe abre nyina Hazrat Muslim o de kase ya ramanfo wie wono mo dwumadie na sa na mapon wono madwuma yemu ewo anwumra abra wono ekwa akoda nanso na ba otufo Nyankopɔn nim dia omo ema omadwe nkoso yenhwe se de ehun pa se onipa bia no wano pa de kopin wanwumre wono waso die wo se oyede mo otufo Nyankopɔn enso na yara won hye ne ma nanso no yade a wo nkofo ahodo bi de wo hwe se wono maso de mo ewoso mo yede ma wo de ubuza se wono antini do na dwansa na yebeda no na komhye sallam okata na ni ade a osumo otufo Nyankopɔn na ode no ho ekọ otufo Nyankopɔn wanim na afi no enya de a obeda ekopem se ono no ode ne nkwache otufo Nyankopɔn ensem na afi no watwe ne ho ade afiri wiase mu nsem nyina na afi no ode ne ho nyina ahye otufo Nyankopɔn sa eba wabakose mu se Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu akadi atuja se komhyeni sallallahu alaihi wasallam ka se efi anopa akopem se wia bebo no se woni wono mu a omkaka Nyankopɔn betena se no ade memani eje ho pa empo ede sene se wo no ubejai ye prison for 9 mu ya Hazrat Ismail asefo afi oksanso ekase se obe do de mo otufo Nyankopɔn na yade na nije wo se obe ka otufo Nyankopɔn empo no asne se ubejai prison for de ti oka Hazrat Ismail ho asem no ene se onum ene ye ni nuanom na brebia no ebe Nyankopɔn ka ebe koso na fe no enhyemu bi won mo emo ka otufo Nyankopɔn no na abrebia no obese owo sa asetene ni mu na afi otu yemfo no okachire yense abrebia ne mfe won hye otufo Nyankopɔn ka yemu na okase otufo Nyankopɔn ndi dwumadi opepa no ere se wuwo ebe ogina brebi mu a okachire ma no ka otufo Nyankopɔn afi eba abakose mu se Hazrat Abu Darda radiyallahu anhu kadi tuja se komhyeni sallallahu ka se ana meka dwumadi papa bi
ankyerɛ mo dwumadi edi mu paa ɛwɔ otufo Nyankopɔn anim no dwumadi ɛyɛ kronkron dwumadi betumi ama wo gyina bere akɔnkan na afei no so no di mu sene sɛ wobɛnya agudie ɛne sɛ wo no wobɛhyia atamfo no na wo no betumi atwa wɔnom ɛmene na wɔnom nso atwa wɔn nso mene bi na sɛ we ɛyɛ kon mu bɛhyia wɔ kon mu zusu betumi afrɛ we jihad na so na sɛm a meba bɛka kyerɛ mo no ɛboro saa jihad no koraa akyirifo no ebusa sɛ o Nyankopɔn kɔmhyɛni di ka kyerɛ yɛn ɔsi ene yi no muslimfoɔ no bi ɛka sɛ jihad ne di mu paa sɛ wobɛtwitwa nkɔfoɔ mene atamfo no mene nanso no wɔn mo ankɔfoɔ mpo na wɔn twitwa wɔn mene a we ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa ne nyina mu no ahai de kɔmhyɛni sallam na ɔka ɛne sɛ de di mu paa ɛsene ntɔkwa no bɛtwitwa atamfo mene no ɛne sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛnka yɛ yɛn kaka ɔtumfoɔ Nyankopɔn we jihad mu jihad di mu paa de ntrɔbɛ de nsɛm bɛto afoforɔ so no de for the same to Islam so na Islam nkyerɛkyerɛ ko din ni Hazrat Muaz bin Jabal ono so ka de to sɛ kɔmhyɛni sallallahu ka sɛ adeɛ bia ne wɔn mo betu atwe afiri otufo Nyankopɔn asotwe ho ade afiri yɛ Nyankopɔn nka yɛ sɛ obi de no hye Nyankopɔn ka yɛ mu asa nipa no yɛ ade a otufo Nyankopɔn bɛtwe na afiri asotwe bia mu ɛnam ne wɔ de ma otufo Nyankopɔn ti no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn ka yɛ abre nyinaa no ɛyɛ ade ehia pa na afei sɛ bɛka Nyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu kɔmhyɛni sallallahu Abu Hurairah ɛka de to sɛ kɔmhyɛni sɛ meka sɛ subhanallah Nyankopɔn ɛkorɔn alhamdulillah ayiye nyinaa yɛ otufo Nyankopɔn ɛdia wala ilaha illallah Nyankopɔn da nkyɛn a obi no sɛ fata sɛ som no ɛne Allahu akbar otufo Nyankopɔn ɛna korɔn pa ɔsi we ade a dɔme me kɔn pa mpo ɛde sina ade bi a wia ɛbɔ wɔsoɔ we ɛne otufo Nyankopɔn ho dɔ no twaka no wɔ na owo do sonko pa di motufo Nyankopɔn a kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam bere bia na ne ketrema ade a ɛkaka Nyankopɔn that Aisha radhiyallahu anha kadi tiya sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam abra no wa ho adini mu no na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ kɔmhyɛni bia no mu a ofiri mu te sɛ kyerɛ ne bia ɔwɔ mu ɛwɔ soro ahima mu afi yemano jinabre azatacha kase abra kɔmhyɛni sallam ni won eben ye no Nyankopɔn na oda eye ne sire ne ti eda ne sire mu enana watoba ha afi neni ne hoto no afi opija ne ti ehwe soro na okase Allahumma rafiqil a'la o me Nyankopɔn a woyɛ me yɔnko a wokron okase sabre no me ka de kyerɛ me ho sɛ we de nya de opese okaye mu ene sɛ no okoni tumfo Nyankopɔn kyɛ sɛ obeti asie sɛ we ene ensɛmu ana o kyerɛkyerɛ mu de ama wɔn abra no Hazrat Aisha radhiyallahu anha ɛtan so ɛka sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ana etwato ana ɔka no ɔka ene sɛ Allahumma rafiqil a'la Hazrat Aisha radhiyallahu anha ɛka de tuja sɛ Isra otufo Nyankopɔn ɛde dom me no emu bi ɛne sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam abra ofiri mu no ofiri mu ɛwɔ me fie na ɛyɛ me nso me da na ɛyɛ ade a ɔgyegye ne ho ɛwɔ mabam na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam Nyankopɔn ɛmadom ɛma me ntasuo ne ntasuo ahyia yansa na ofiri mu ɛne sɛ Hazrat Abdurrahman ɛba me nkyɛn no kita me swag na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam me na me boa no ama na gye na ho me ɔsi me hunu sɛ kɔmhyɛni sallallahu na ɔhwɛ me swag no na kɔmhyɛni sɛ ni gye me swag ko pa tin bisa no sɛ o me fa me swag ne ma wa na kɔmhyɛni sallallahu me bo ni tinko ka sɛ ane ekeno meje ye meswa kano edema no na edin ma no ntime ka kyerɛ sɛ ana me ma ne mrema no ana ti ojitu mu sɛ ai eti me no me de tu manum na afi no me bubo mu an ye mrema no na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam no ye nsuo bi wɔ hɔ no mu a the okadisi o trese so anase so na kɔmhyɛni de satum no de afa nanim na wakase la ilaha illa allah inna lil mauti sakara
mede nyame ɛdi nsese nyame obia ni wɔsɛ fata se so no gye Allah owuo enso ɛwɔ na ho ɛbrɛ mu adini mu saa na owuo egyina bere bi ɛteɛ ɔse ɛno akyi opagya ne nsa na ɔka sɛ birafikil ala sɛ ɔkɔ ɔtufo Nyankopɔn a ɔyɛ ne yɔnko no nkyɛn Hazrat Masih Maud alayhi salam ɛka de togya sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wie emere mu no otufu Nyankopɔn ɛma ne gyina brɛ sɛ ɔpa ɔbɛka wiase no mu anaasɛ ɔpɛ nso a ɔbɛbɔ otufu Nyankopɔn kyɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam sɛ me Nyankopɔn sɛ deɛ mepɛ sɛ mɛba wo nkyɛn ɛno nti ɛna kɔmhyɛni sallallahu ne nsɛm ɔtwa toɔ ɔka yansa na ofiri wiase mu na ɛne sɛ birafiqil ala sɛ no mempɛ sɛ mɛtena wiase mu bio mekɔ medɔfo Nyankopɔn nkyɛn otumfo Nyankopɔn ɛna ɛma no saa gyina brɛ kɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔtena nkwa mu anka ɔbɛtena nkwa mu nanso no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtena wiase no mu bio sɛ no ɔpɛ sɛ ɔkɔ otumfo Nyankopɔn anim Allahumma salli ala Muhammadin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر